Gilly Bonny Online TV. Les meilleurs buteurs de la compétition. Est-ce qu'il y a un plan anti-Fiston Kalala Maede pour l'équipe des Young Africans pour cette finale? Merci. Alors on va essayer d'être juste dans le jeu, on va essayer d'être régulier et de ne pas laisser des espaces. On va essayer de jouer le jeu, on va essayer de garder le ballon, on va essayer de préparer notre jeu. Nous avons préparé notre plan de jeu avec une approche d'attaque. Ma foi, on ne va pas rester derrière pour faire du tennis. Nous sommes venus ici pour jouer au ballon. On va le faire, on va jouer et on va jouer le plus normalement du monde. Comme on joue en Algérie, on va jouer ici. Voilà. Pour Fiston, c'est un bon attaquant. Et ben, il n'y a pas que Fiston dans cette équipe. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bons. Il y a beaucoup de joueurs qui sont rapides. Elizilier, Mazonga, Kassinga, il a joué chez moi à Berkane, au Maroc. Il y a d'autres joueurs qui sont aussi talentueux que Fiston. On ne va pas se focaliser sur un seul joueur. Le danger peut venir de n'importe quel endroit. Alors on va essayer de jouer le jeu et ne pas se focaliser sur X ou Y. Sisi hatuta-concentrate kwa mchezaji mmoja tu kama Fiston Mayele. Hapana, Yanga ina wachezaji wazuri kwenye viwango, wana mawingi ambao wana spidi. Kwa mfano kama Kisinda ni mchezaji ambaye nilikuwa naye Berkane. So tukisema focus kwa mchezaji mmoja basi itakuwa sio football. Mimi na vijana wangu nawaza tutakachokifanya ni kujitahidi kucheza, kuziwia njia, kujitahidi kumiliki mpira na pia kushambulia. Hatutokaa nyuma kama wacheza tenisi. Sisi ni timu ya football. Lazima tucheze kama football inavyosema. Hatutacheza kama tuko ugenini, tutacheza tu kama tuko nyumbani Algeria, sababu ni football. Make the questions, 2 questions for the coach here. You have a question for the coach? For the player? For the player? Oh, no. Not yet. No. The coach first. Yes. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Jadu kutoka Active Media. Swali langu kwa coach. Baadhi ya timu ambazo nyingi zimekuwa zikitoka nje mipaka ya Afrika Mashariki zimekuwa ziki-complain kuhusiana na hali ya hewa ya huku Dar es Salaam. Nitamani kusikia kutoka kwenu nyinyi. Mmekwisha fanya training za mazoezi mepesi nje na ndani ya uwanja. Hali ya hewa mpaka hivi sasa mnaionaje? Na pengine itakuwa ina athari gani kuelekea mchezo wenyewe hapo kesho? La plupart des équipes qui viennent en dehors de l'Afrique de l'Est, ils se lamentent à propos des climats. Alors, de votre côté, depuis que vous êtes arrivé, vous avez déjà fait l'entraînement en dehors et vous vous promenez et tout. Comment vous sentez cette situation-là ou comment vous vous préparez pour ce problème de climat? On va faire avec. On se lamente pas. Nous sommes une équipe joueuse. Nous sommes des Africains. Et nous sommes censés être à la hauteur de notre événement. Il fait chaud ou il fait pas chaud, ça importe peu. Pour une finale, on va se préparer psychologiquement et on s'est préparé réellement
pour ne pas se focaliser sur la météo. Tout peut arriver, peut-être qu'il y aura un orage, peut-être qu'il y a... Il faut être à jour, il faut se préparer pour toutes les éventualités. Merci. Hatuwezi kukomplaini kuhusu swala ya hali ya hewa. Sisi ni Waafrika, haijalishi kuwe na jua, kuwe na mvua. Kikubwa ni kucheza mpira. Tumejiandaa kisaikolojia kucheza mpira. Hiyo haiwezi ikawa sababu kusema kama hali ya hewa ndio inaweza ikawa kikwazo kwetu sisi kutokucheza mpira. Hiyo ni jambo la kawaida sana tu ambalo linaweza kutokea kwa mtu yoyote au timu yoyote swala ya hali ya hewa. Kikubwa tu sisi ni kung'ama tunajiandaa na kujipanga kukabiliana na fainali hii. The question for coach, microphone. Coach, je suis Ludovic Mpoyo, journaliste RD congolais. La question est autour, encore une fois, de Fiston Kalala Mayele. Ce joueur qui se mixe deux fois dans le collectif ou qui est un éclair particulièrement. Quand vous dites ne pas préparer un match en fonction d'un seul joueur, c'est minimiser, comment dire, les qualités de celui qui est pour les moments le meilleur attaquant sur le continent, ou carrément vous jouez un peu avec les feux parce que savoir des joueurs comme ça, on sait très bien que chaque coach prépare tout en fonction de cela parce que c'est un joueur qui peut également être au-dessus du mental ou encore influencer l'équipe ou son équipe, voire même l'équipe adverse. Oui, bonne question. Moi, je ne veux pas minimiser la valeur de X ou Y. Ça c'est pas bon, sincèrement. Mais je voulais mettre en évidence ce que moi je veux faire. Voilà, mettre en premier lieu ce que nous voulons faire. Après, regardez l'adversaire, les forces et les faiblesses. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas dit que je minimise les... Non, loin de là. Moi, je mets en exergue nos qualités et notre force. Après, on va chercher les points forts et les points faibles de l'adversaire. Ça, c'est en deuxième position. C'est ça ce que je voulais dire. C'était... Voilà, vous m'avez mal compris, c'est tout. Mais bon, voilà, nous respectons tout le monde, nous respectons le jeu, nous respectons les joueurs, nous respectons l'adversaire, comme nous respectons les arbitres, les supporters et tout. Mais nous n'avons peur de personne. À ce niveau-là, quand on est en finale, il n'y a pas de faible et de fort. Quand il y a une finale, on en parle 50-50. Voilà, nous n'avons peur, nous sommes des DZ. Les Algériens n'ont jamais peur de nous. Voilà, on va jouer le jeu, on va se faire plaisir. Et il faut dire que, en quelque sorte, il y a toujours un deuxième match. Quel que soit le résultat, on peut gagner ici et perdre à Alger. Vous m'avez compris. Voilà, quels que soient les résultats, il y a toujours un autre match. Merci. Sio kama nimeshusha Mayele, hapana. Isipokuwa ninachoweza kusema kumdharau mtu yoyote, sijamdharau X ama Y, lakini huwezi kukaandaa mechi kwa sababu ya mtu mmoja, labda umenielewa vibaya. Isipokuwa ninachokisema mimi kwa upande wangu mimi, kama nimeandaa vijana wangu, kwanza nitaangalia upande wangu mimi katika plani yangu, kisha baadaye ndio nisome mpinzani wangu mazoezi yake yako wapi na ubora wake uko upande upi. Sasa sababu ili nieleweke, huenda nikisema nianze kumfikiria kila mchezaji mmoja baada ya mwingine, nitasahau majukumu yangu mimi kama coach na timu yangu. So kilichopo hapa ni kwanza mimi kuangalia timu yangu, niwafikishie kile ambacho mimi kipo kwangu kama plani yangu. Najua katika football lazima tuheshimu kila idara, marefa, mashabiki, timu pinzani, wote tunaheshimiana.
kuheshimiana sababu ni football. Hapo hakuna swala ya kusema kama inabidi kuogopa mtu au kumheshimu. Wote ni wachezaji, tutacheza mpira, tuangalie nini ambacho kitakachotokea. Ni mechi ambayo tunaweza tukapoteza hapa, lakini tunafika nyumbani tena sisi tunashinda. Na hapa kwenye tulipofikia hakuna ambaye yuko bora zaidi ya mwingine, ndio maana tumefika finali. Ina maana hapa tuko 50 kwa 50. Yoyote anaweza kufanya chochote kile. Sababu ni finali. That's it. Okay. So, since we don't have any more questions for the head coach, we'll now go to the captain, Zinedine, who is going to speak Arabic, and Saleh will translate to Swahili. The media want to hear from you. How prepared is your team? Saleh, use the microphone. في ناس جاي عشان يبغى يسمع من عندك بيشيل ويبغى تتكلم على المباراة. بسم الله. السلام عليكم. عم نلعبوا مع فريق قوي من الناحية الهجومية، و نعم احنا فريق قوي ثاني بس رانا في فينال. المستوى راح يكون كيف كما قال الشيخ 50-50. Anasema wao watacheza na timu ngumu na vile vile na wao timu yao ni ngumu, kwa hiyo wamejiandaa kwa ajili ya kucheza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hakuna kinachoendelea ila wanasubiri wakati wa mechi. Let's take questions from members of the media for the captain, the line. Toujours Alain Bassira de la RDC. Je posais la question aux joueurs par rapport à cette épopée qui vit le foot algérien. Au mois de février dernier, vous aviez joué la finale du championnat d'Afrique des Nations. D'ailleurs, l'équipe de l'USMA était beaucoup plus représentée dans la sélection de l'Algérie, mais vous l'aviez perdue à la maison. Mais cette fois-ci, au niveau des clubs, vous disputez encore la finale de la Coupe de la Confédération. Surtout que le match retour va se jouer à la maison, à Alger. Est-ce que ça sera une occasion pour vous racheter après la défaite de la finale du championnat d'Afrique des Nations? Jana timu yenu ilicheza fainali ya kombe la Afrika ya nchi. Bahati mbaya hamkuchukua, na wachezaji wengi kutoka kwenye timu yenu ndio walihusika kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Algeria. Mechi hii ya fainali ya shirikisho, mechi ya marudiano inaenda kuchezwa nyumbani kwenu. Mmejiandaaje kuhusu hii mechi? Inaweza ikawa ni mechi ambayo mtatumia nguvu ili muweze kusafisha ama kufurahisha mashabiki wenu kutokana na jinsi mlitolewa mwaka jana kwenye fainali ya AFCON ya Shani. السنة الأول كنت لعبت الفاينل مع فريق المكان لكن ما فاز. وكيف المباراة هذا وأكثر اللاعبين اللي كان في الفاينل نفس السنة الأول موجودين، وكيف كنتوا جاهزين ولا هذا ولا كيف؟ وآخر اللعيبة بتلعب في ألجيريا وكيف تقول على هذا المباراة؟ بون هذيك فينال العام الأول تاعنا كملنا معاها، ورانا دوك فينال مع الفريق تاعنا فريق اتحاد العاصمة اللي هو معروف على الساحة الإفريقية اللي مول بلي فينال والدوري فينال مول بلي كاليفيكاسيون. إن شاء الله هاد الفينال إن شاء الله تفرح الشعب الجزائري وتكون فرحة كاع الناس إن شاء الله. Anasema fainali hiyo ya mwaka jana ishapita
na wao washasahau. Kwa hiyo wanachojiandaa kwa fainali hapa inayofuata, na kwa niaba ya watu wa nchi yao ya Algeria na washabiki wao, kwa hiyo watajitahidi wawape furaha na wafurahishe, na wanategemea matokeo yatakuwa mazuri na watafurahi kwa matokeo. Okay, let's get question at the back. The gentleman at the back. For the player. We finish the coach. Player. بالعيد سؤال اوكي. بالعيد يعني ماذا يمثل لك المشاركه في نهائي من هذا الحجم في هذا العمر؟ يعني اول تجربه على الساحه الدوليه مع الفرق بعد ما عشت ذلك مع المنتخب. في ماذا استفدت من تجربتك مع المنتخب لكي تقوم بتطبيقه اليوم على ارض الواقع في مستطيل الاخضر؟ شكرا جزيلا، خاصه من الناحيه المعنويه والذهنيه. شكرا. سبق لي من لعبت كومبيتيسيون افريقيا مع الفريق تاعي السابق نصر حسين داب، شهادة لي الخبرة الأولى تاعي، وهذا شرف لي يعني نمثل فريق بحجم اتحاد العاصمة، وراني قائد الفريق وراني في النهائي. Aliouliza swali, aliulizia kuhusu mechi waliocheza mwanzo ya fainali na wanaandaa vipi kwa mechi inayokuja, na yeye amejibu, anasema ile ya pili mwanzo kama hivyo imepita, lakini wanajiandaa kwa hii mechi inayofuata, tegemea watafanya vizuri. السلام عليكم. زينو اكيد انصار اتحاد العاصمه كلهم في الانتظار. كلمه لانصار النادي اليوم عيشوا ضغط كبير قبل مباراه النهائي. ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب باش نفرحوا انصار اتحاد العاصمه وشباب الجزائر. Amemsalimia kapteni na anasema anategemea watapata furaha kutoka kwa kapteni wao na wanamwamini, na yeye akasema inshallah kwa uwezo wa Mungu anaweza akafanya mazuri na atawapa furaha. Okay, let's take one more question from our colleague from Algeria for the head coach, please. Then we close the press conference. كوتش السلام عليكم. عشت الكثير من المغامرات سواء في المغرب في تونس، دربت أندية كبيرة، توليت زمام المنتخب في فترة ما سنة 2011. هل اليوم الفرصة لتقديم تاج دولي، تقديم تاج دولي للجزائر، هل هذا هو حافز لك أو يعتبر ضغط؟ أحكي على المستوى الشخصي. شكرا جزيلا. اكيد هو حافز لي باش نربح في بلادي. ربحت بطولات خارج الوطن، وهذا حافز لي باش نربح في بلادي. لما لا؟ كل الشعب الجزائري في انتظارنا، كل الشعب الجزائري داير فينا ثقه باش نكونوا في المستوى المنشود. نحاولوا باش نكونوا ان شاء الله نأدوا الامانه اللي عهدنا بها شعبنا، وان شاء الله نكونوا في المستوى. ما هي الا كره قدم، ما عندي حتى ضغط انا، ما هي الا مباراه تاع كره القدم. لازم نكونوا في اليوم الموعود وفي الوقت المنشود نكونوا في المستوى. هذا هو. عندنا 90 دقيقه لازم نكونوا في المستوى، بعدها ما يصير شيء وقبل منها ما يصير حتى شيء. شكرا. Ameulizia kuhusu kocha amejiandaa vipi kulichukua kombe na mashabiki wake wanamsubiria kwa ajili ya hiyo, na watu wengi wanamwamini na kumtegemea, na yeye amejibu kwa uwezo wa Mungu inshallah atajitahidi, lakini huu ni mpira wa miguu na matokeo yatakuja baada ya dakika 90. Ana mategemeo mazuri na inshallah kwa uwezo wa Mungu anaweza akalichukua. Okay, thank you so much. This marks the end of our press conference. Thank you, coach and the captain and Saleh.